warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya menjawab salamnya belum makan ini. Udah pernah makan belum ini? Belum ya? Baru mukadimah doang tadi ya. Wadah. Baik, ana ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil muslimina bil mi'adil katsirah wa tayyidu ala a'daihi bi ta'idil jabbar wa ja'ala kalimatuhu hiyal 'ulya fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, jamaah salat Isya dan Tarawih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama Fadilatul Syekh Farid Mustafa Kamil Al-Misri. Beliau baru 2 pekan tiba di Indonesia. Dan hari ini beliau dari tanggal 1 Ramadan berkeliling memberikan dakwah, memberikan nasihat-nasihat kepada kita kaum muslimin umat Islam Indonesia. Dan hari ini di tempat antum, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas segala penyambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah beliau. Namun saya sebelum bertanya, perlu nggak ada terjemahannya? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, saya duduk, jadi saya juga istirahat gitu ya. Perlu ya? Baik, nah insyaallah beliau akan menyampaikan, setelah itu nanti saya akan terjemahkan. Tadi Ustadz Abi Zain bilang di akhir nanti boleh ada pertanyaan maksimal 2. Tetapi saya batasi pertanyaannya. Beliau itu takhasusiyahnya atau spesialisasinya adalah ilmu qiraat. Beliau pemegang sanad asrah, qiraat asrah. Jadi kalau bertanya ya hal ihwal tentang itulah, karena beliau menguasai lebih sangat dalam tentang ilmu qiraat. Jangan antum tanya masalah fikir Ramadan ya, karena kalau fikir Ramadan bukan beliau takhususiyahnya. Paham tum? Baik, insyaallah. Naam, ala fadlilatul syekh falyatafaddal mashkura. Naam, asdaq ya syekhuna. Baik. Tafadhal. يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا معكم في بيت من بيوته على بعد المسافة التي بين مصر وإندونيسيا، وليس بيننا رحم إلا رحم الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أن شرفني بالمجيء إلى هذا البلد الطيب الكريم المضياف، والحمد لله أن أراني هذه الوجوه النضرة وهذه الوجوه البشة وهذه الضيافة والحفاوة من هذا الشعب الطيب المبارك. وأشكر وأخص بالذكر جمعية حماية الدعوة الإسلامية التي وجهت إلي الدعوة وجاءت بي من بلدي إليكم، وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن أراني هذه الوجوه في بيت من بيوته على غير أرحام ولا أنساب بيننا، وجزاكم الله خيرا. Baik, para jamaah sekalian, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di rumah Allah ini, bahwa saya sangat apresiasi yang luar biasa kepada bangsa khususnya umat Islam Indonesia ini. Sungguh tidak ada batasan antara kita Mesir dan Indonesia, karena kita diikat oleh keimanan akidah, yaitu akidah Islam. Maka beliau mengatakan, kami melihat wajah-wajah antum adalah wajah-wajah yang salihun, salihat, thayyibun, artinya orang-orang yang baik, yang betul-betul bangsa yang mencerminkan adab-adab Islamnya. Beliau pertama kali datang ke Indonesia, melihat di jalan begitu sangat santunnya, adab dalam perjalanan betul-betul dipahami. Beliau sangat merasakan berbeda di negerinya, yang kalau di jalan aja nampak tidak beradab begitu ya. Jadi beliau bersyukur atas nikmat ini, maka beliau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Himayah yang memfasilitasi dakwah beliau. كنا نسمع عن طيبة هذا الشعب وحبه لدينه وحبه لأمته
ونفقته في العسر واليسر على أصحاب الحاجات والفقراء وأصحاب النوازل كأهلنا كالأعمال الأغاثية مثل غزة وغيره. والله يعني كنا نسمع لكن الآن نرى ونعاين بأعيننا، فالحمد لله أن أرانا هذا الخير في هذه الأمة. الحمد لله أن الخير موجود، والحمد لله أن الخير لا يعدم في هذه الأمة بمثل عطائكم، والحمد لله. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita para jamaah sekalian bahwa kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri hari ini bahwa Gaza masih terus berkobar. Hari ini saudara-saudara kita Palestina, saudara kita yang tinggal di Gaza Palestina, tidak seperti kita yang merasakan Ramadan dengan penuh ketentraman, penuh dengan kedamaian. Mereka adalah orang-orang yang sedang Allah berikan sebuah ujian sekaligus bentuk pengorbanan jihad fisabilillah, yaitu membela negerinya yang dijajah oleh laknatullah Israel. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang sangat luar biasa ini juga kita harus betul-betul memperhatikan mereka dengan penuh keimanan kita, dengan penuh kasih sayang yang kita miliki. Alhamdulillah. بادئا ذا والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الشهر عظمه الله بأن أنزل فيه القرآن، فجعل نهاره صياما وليله قياما، وهناك رابط بين القرآن وبين النفقة والعطاء والذكر وتلاوة القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر الصيام. قراءة القرآن نافلة والصوم فريضة، ولكنه يقال عنه شهر القرآن. حتى أئمتنا وفقهاءنا كان إذا أظلهم هذا الشهر تركوا مجالسهم مجالس العلم والفقه وتفرغوا إلى القرآن الكريم. منهم من كان يختم القرآن كل يوم يختم القرآن، ومنهم من كان يختمه في الليل مرة وفي النهار مرة. الرابط بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أظلكم شهر عظيم مبارك تغشاكم فيه الرحمة، تغشاكم يعني تتنزل وتغطيكم فيه الرحمة، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتسلسل فيه مرضة الشياطين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأكثرهم بذلا وعطاء، وكان يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. انظروا الريح التي تأتيكم بالمطر تأتيكم بالخير حتى وإن كان وابلا شديدا، النبي كان أجود من هذه الريح في العطاء للناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. يدارسه بمعنى أن يكون النبي معلما لجبريل، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم متعلما من جبريل، يقرأ عليه ويسمع منه، ويقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذه كانت تقرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أشد عطاء وسخاء وأكثر مما كان وهو معطاء كريم صلى الله عليه وسلم. Kemudian saya menyampaikan kepada kita para jamaah sekalian bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhir ayat. Yang artinya pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan inilah seharusnya kita sangat dekat dengan Al-Quran, di mana disebutkan juga bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, sehingga para ulama itu menutup majelis-majelisnya, meliburkan kajian-kajiannya demi untuk menghatamkan Al-Quran, sehingga di antara mereka ada yang satu hari bisa khatam Al-Quran karena fokusnya dengan Al-Quran. Oleh karena itu, maka seyogyanya ini menjadikan juga kita umat Islam ini dengan datangnya bulan Ramadan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Di mana juga Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana Allah bukakan pintu-pintu surga yang seluas-luasnya, dan Allah tutup
pintu-pintu neraka jahanam dan Allah ikat para setan itu. Ini maknanya adalah kemudahan yang dapat kita lakukan dalam segala ketaatan di bulan Ramadan. Maka itu Rasulullah SAW menunjukkan dalam ketaatannya adalah beliau juga sangat dermawan kehidupannya lebih khusus di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadisnya adalah kana ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringan tangannya untuk membantu orang lain, dermawan dalam segala hal kebaikan. Maka disebutkan bagaikan ar-rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Kalau kita lihat angin yang berhembus begitu mudahnya dan begitu membuat orang enak, nyaman, tertidur, artinya kebaikan beliau dirasakan betul orang-orang di sekitarnya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, maka ini harus menjadikan tauladan bagi kita para jamaah sekalian. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan Al-Quran yang harus kita perhatikan. Ramadan adalah bulan infak, bulan untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang dermawan sebagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan khususnya di bulan Ramadan. Nah, Syahun. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في النفقة في رمضان وكثرة العبادة وكثرة الذكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في هذا الشهر كفريضة والفريضة فيه ب70 فيما سواه، يعني هذا خير عظيم. والله سبحانه وتعالى يدخر لكم ليلة واحدة، ليلة القدر التي أنزل فيها الله القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا، خير من 1000 شهر. تخيل أن ليلة واحدة خير من 1000 شهر، والفريضة فيه ب70. صليت العشاء الآن ب70 عشاء فيما سوى رمضان، صليت نافلة كأنها فريضة. كان المجتهدون من العلماء ينصحون إخوانهم أن يجعلوا زكاة مالهم زكاة أموالهم في شهر رمضان حتى يخرج الزكاة التي هي فريضة ويؤجر عليها 70 مرة، ويؤجر عليها 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس وهو مسكين، يعني يقول اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة، أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يظن منكم الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه مال. النبي كان أغنى الناس على مر التاريخ، لأنه كان يأخذ خمس الغنيمة من الجيش، خمس الغنيمة وخمس الفيء، والجيش كل الجيش يأخذ 4 أخماس. واغتنى الصحابة وكثرت أموالهم بسبب هذه الغنيمة وهذا الفيء التي كانوا يحصلون عليها من أعدائهم. والنبي كان يجلس في المسجد يوزع هذا الخمس ويدخل بيته وليس معه شيء، وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا ولا يأكلون إلا التمر والماء فقط. فكان يرغب في كثرة العطاء والبذل. من أصحابه من تأسى به، ولكن ليس كما فعل النبي. يعني سيدنا أبو بكر تبرع بكل ماله 3 مرات، بكل ماله، يأتي بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفقه في الدعوة، في تحرير العبيد، وفي تجيش الجيوش، وفي على الفقراء، وفي الإطعام، ثم بعد ذلك يغتني أبو بكر مرة ثانية ويأتي بكل ماله للنبي، ثم بعد ذلك يغتني ويأتي بكل ماله للنبي. وهذا عمر يأتي بنصف ماله، وهذا عثمان يجيش جيش العسرة، وهذا أبو الدحداح يترك بستانه الذي به 600 نخلة بنخلة واحدة في الجنة، لأنه أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة، بنخلة في الجنة. ترك الدنيا وخلعها من قلبه وذهب إلى زوجه وقال يا أم الدحاديح أخرجي أولادك فقد ابتعت حائطي لله سبحانه وتعالى بنخلة في الجنة. فهذا النبي يدعوكم، وهذا الله سبحانه وتعالى يدعوكم، وهذا الخير ينزل عليكم من السماء. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويشحذ همم أصحابه في أن تكون لهم أماكن في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. أنفق، يقول عن رب العزة أنفق عليك، أخرج وهو يعطيك. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أعطي، أفرغ من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق. الله سبحانه وتعالى يقول هذا في الحديث القدسي: حصن مالك
بالزكاة. حصن مالك، طهر مالك بالزكاة، وحصن مالك بالصدقة. الصدقة تطفئ حر القبور، الصدقة تطفئ حر القبر، الصدقة جنة بين وجهك وبين النار. تفضل. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Semoga Allah turunkan berkahnya lagi. Amin. Di Semarang ini penuh dengan keberkahan dari mulai tanggal 1 ya. Masya Allah. Terus diguyur dengan keberkahan insya Allah. Tapi para jamaah sekalian, beliau menguatkan lagi dalam tausiahnya kepada kita sekalian bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dilipat gandakan setiap amalan-amal kebaikan. Bahkan setiap amal kebaikan yang wajib itu Allah lipat gandakan 70 kali lipat, bahkan bisa lebih. Di mana siang hari kita puasa Ramadan, di malam harinya adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka beliau mengatakan ibadah sunnah dilaksanakan di bulan Ramadan itu seperti ibadah wajib. Para jamaah sekalian, oleh karena itu bagi seorang mukmin Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa, tidak akan menyia-nyiakannya. Termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan saleh, yaitu dalam bentuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka para sahabat pun demikian. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya berkali-kali untuk kepentingan Islam dengan membebaskan budak dan lain sebagainya. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, juga demikian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disusul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita tahu wakafnya Utsman sampai hari ini masih ada. Dan juga tentunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan satu hal lagi yang perlu jamaah barangkali belum atau jarang mendengar sebuah kisah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Mereka semua atau beliau itu menunjukkan sangat cintanya kepada Allah dan Nabi-Nya. Beliau memiliki 600 pohon kurma dan rumahnya di tengah-tengah kebunnya itu. Begitu Rasulullah SAW memberikan motivasi tentang kebaikan-kebaikan al-jannah, yang dimana Nabi SAW mengatakan atau bersabda bahwa kelak siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan sebuah kebun yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Dahdah pulang menemui istri dan mengatakan, "Wahai istriku dan anakku, sekarang keluar dari rumah itu. Hari ini sudah bukan lagi punya milik kita, tapi milik Allah dan Nabi-Nya." Dan para jamaah sekalian, begitu mau keluar, sang istri masih menyimpan sebutir kurma di kantongnya. Karena itu adalah tahu bukan miliknya lagi, dia letakkan di atas meja dan dia mengatakan, "Ini bukan lagi punya kami, maka ini adalah punya Allah dan Nabi-Nya." Mereka keluar dari rumahnya tanpa membawa apa-apa. Mereka berikan semuanya untuk Allah dan Nabi-Nya. Inilah sebuah contoh dari para kalangan sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keyakinannya yang sangat kuat terhadap kebenaran, terhadap janji-janji Allah dan Nabi-Nya, bahwa siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan di al-jannah. Naam syafaq. يقول الله في كتابه العزيز: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الذي أعطاك وخولك وأعطاك هذا المال هو الله سبحانه وتعالى. وعندما تذهب إلى الله سبحانه وتعالى ستترك ما خلفت. وما يتمنى إنسان أن يعود إلى الدنيا إلا لينفق. لا يتمنى إنسان أن يعود إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلا لينفق، فأصدق وأكون من الصالحين إلا لينفق. فها أنت حي أنفق، والله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، يعني يوسع ويضيق على من يشاء. والصدقة لا تنقص المال بل تنميه. والله سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله للذين أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تحت أهل فلسطين المحاصرين. هذه الآية تنطبق عليهم ضبطا. هدمت مساجدهم وهدمت مستشفياتهم ومدارسهم، حتى المستشفى الأندونيسي، إخواننا في أندونيسيا الطيبين كانوا قد جمعوا أموالا وبنوا مستشفى في غزة سوى بها الاحتلال الأرض، هدمها على من فيها من المرضى، عليهم لعنات الله تترى الصهاينة المعتدين. فهذه إخوان هذه المستشفى تريد أموالا وتريد همما وتريد بناء وغيرها المدارس، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأروا الله من أنفسكم خيرا وكل منكم يتحسس قلبه، لأن الصيام والزكاة والصلاة وكل شيء ما فرض الله علينا في هذه أمة الإسلام إلا للتقوى لعلكم تتقون. في كل آيات لعلكم تتقون، في آيات النساء المحيض لعلكم تتقون، في الطلاق لعلكم تتقون، في القصاص لعلكم تتقون، في الصيام لعلكم تتقون. وفي البداية في أول كتاب عندما بدأ بالتحدي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نسأل الله أن نكون من المتقين وأن نكون من المنفقين وأن نعين إخواننا. أعانكم الله جميعا وجزاكم الله تعالى خيرا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan juga rezeki-rezeki bagi kalian. Maka para jamaah, setiap yang lahir di dunia ini Allah sudah tetapkan rezekinya, Allah sudah tentukan, Allah luaskan dia rezekinya atau Allah sempitkan, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam urusan masalah rezeki, bahwa Allah adalah yang maha memberi rezeki. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di Palestina rumah sakit termasuk rumah sakit kita Indonesia sudah dibombardir oleh mereka, sehingga mereka-mereka yang dirawat pun sudah tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara sempurna. Inilah menunjukkan seharusnya kita lebih banyak berkorban untuk saudara-saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa rumah sakit yang dibangun oleh umat Islam Indonesia di Gaza itu adalah dari kebaikan-kebaikan dari kita semua umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bahwasanya Ramadan ini menjadikan sebuah motivasi yang sangat besar untuk kita berkorban untuk Allah dan Nabi-Nya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahihnya bahwa setiap apa yang kita berikan, kelak Allah akan gantikan kita dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Maka ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan penuh keyakinan bahwa setiap apa yang kita keluarkan, jangan pernah kita merasa itu adalah akan berkurang. Ketahuilah, setiap apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertambah. Dan tujuan semua nilai-nilai kebaikan itu adalah agar kita mencapai derajat tingkat takwa yang paripurna. Dalam syariat Qisas pun tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam siam Ramadan kita sudah hafal ayatnya la'allakum tattaqun. Semua amalan-amalan yang Allah tetapkan itu menjadi amalan saleh bagi kita, pada prinsipnya adalah semua itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang benar-benar takwanya yang haqqa tuqatih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang takwa yang sebenar-benarnya, dan menjadikan kita takwa bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang kehidupan kita penuh dengan ketakwaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kami tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya dari ikhwah satu, mungkin dari akhwat satu ya.
Silakan dari ikhwan ada yang mau bertanya. Sekali lagi pertanyaan boleh tadi, materi tadi, atau dalam masalah ilmu qiraat, atau mau setoran hafalan, setoran surah Al-Fatihah. Informasi ada santriwati dari sini ikut semua. Oh iya, baik. Baik, syukurna. Soal minal akhwat mutalibat haula. Nah. Limadha hatta al-ana baladun Palestina yang lam yakunu hurriyan min Palestina aw ma zalu ihtallu Israilin kama asal awal fi muhadarati ulama. Fadhal syekhuna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يعني هذه ضريبة يدفعها المؤمن الغيور على دينه، وهذه يعني فلسطين. لو أن أهل فلسطين انتهوا عن آخرهم، هل الأقصى والقدس تخص فلسطين فقط، تخص أهل فلسطين فقط، أم هي تخص كل المسلمين؟ هذه قضيتنا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك مقاومين ومجاهدين في أرض فلسطين، الذي يجب علينا أن نمدهم بأسباب القوة، بالسلاح، بالمال، بكل ما يعينهم على تحرير مقدساتنا وليست مقدساتهم فقط. إن فلسطين هذه أرض مباركة، أرض المحشر والمنشر كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أرض الأنبياء، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، معراجه إلى السماء، بوابة السماء القدس فلسطين. لماذا يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى الأقصى، إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى؟ لماذا جاء من القدس؟ لأن القدس هذه أرض الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إليها ويأتيه الله سبحانه وتعالى بكل من سبقه من الأنبياء يصلون خلفه وهو الإمام، هذه إيذان بنقل السيادة والريادة على المقدسات والزعامة على كل العالم وعلى كل الأمم. نحن المسلمون. طيب يعني لماذا لا ينتصرون؟ لأنهم محاصرون. من يحاصرهم؟ أبناء عموماتهم، يعني مغلق عليهم الحدود، لا يمدونهم لا بأسلحة ولا بشيء، يقاتلون بما يصنعون ويقاتلون بما يستطيعون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه يستبطئون النصر. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، ولكن حساباتنا نحن ليست كحسابات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا ينزل النصر إلا إذا استفرغ الوسع. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل احتياطاته في الهجرة من مكة إلى المدينة، ومع ذلك وصلوا إليه. وسيدنا أبو بكر يرتجف ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالنصر يتنزل عند إفراغ الوسع، والنصر يتنزل عندما نقوم بما وجب علينا أن نمدهم به، أموال وسلاح وأولاد ومقاتلين إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمستعان. Baik, para jamaah sekalian, pertanyaannya kenapa Palestina sampai hari ini tidak atau belum merdeka, masih terus dijajah? Di antara jawaban saya adalah karena sesungguhnya itu adalah urusan kita semua. Jadi sebetulnya pertanyaan itu adalah untuk kita. Kenapa sampai hari ini Palestina belum juga merdeka? Karena kepedulian kita terhadap mereka belum maksimal. Kita hanya baru bisa berdoa, kita hanya baru bisa memberikan donasi dan seterusnya. Tapi sementara terjun langsung ke lapangan kita tidak ada kemampuan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana pertanyaan itu juga pernah ditanyakan oleh para sahabat dikala mereka terhimpit
dengan ujian yang sangat dahsyat. Sampai-sampai para sahabat, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan mengira kalian akan begitu mudah masuk surga, sementara Allah belum menguji kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian Allah uji dengan ujian sangat begitu keras. Maka para jamaah sekalian, beliau menyampaikan sebetulnya Palestina itu adalah ardul mahsyar wal muntashar, artinya bumi nanti yang kita di padang mahsyar, bumi yang sangat dicintai oleh para anbiya, di mana Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam, salat di belakangnya adalah para anbiya yang lain. Begitu sangat mulianya, begitu sangat luar biasanya Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW. Maka ketika beliau ke Sidratul Muntaha, mi'rajnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk kemuliaan, bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya tidak diberikan kepada para anbiya yang lain. Maka seharusnya urusan Palestina adalah urusan kita, urusan kaum muslimin. Wilayah-wilayah yang di sekitarnya itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban untuk membela secara maksimal terhadap sosok kita di Palestina. Para jamaah sekalian, beliau mengatakan bahwa kita umat Islam itu punya peranan penuh terhadap kebebasan Palestina. Bukan saja urusan mereka, tetapi adalah urusan kita umat Islam. Nah, tinggal pertanyaannya adalah sejauh mana kita siap mengorbankan harta dan jiwa kita untuk mereka, untuk Islam, untuk membela Baitul Maqdis, untuk membela Palestina. Itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya pertanyaan itu adalah kembali kepada kita. Kenapa Palestina belum juga terbebaskan dari penjajahan Israel laknatullah alaihim? Karena pada prinsipnya kitanya yang juga belum maksimal dalam memberikan kecintaan, pembelaan terhadap mereka, harta dan jiwa kita. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita untuk bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang berani berjuang harta dan jiwanya. Nah, saya fadhal Syekh. فقد هو ينتصرون إذا كسر الحصار وأمدناهم بكل وسائل القوة، السلاح، المال، الدواء، الغذاء، هكذا. هم محاصرون منذ 18 عاما وكل العالم يحاربهم، كل العالم كله يحاربهم وهم يصمدون أمام هذا العالم. يعني إسرائيل كل العالم يمد إسرائيل، وغزة لا أحد لها إلا الله سبحانه وتعالى. بسواعدهم وبما صنعوا يقفون أمام العالم كله. فإذا نحن المسلمون الواجب الذي علينا لو أمددناهم بما ينتصرون به، لو فتحنا بس عنهم الحصار هكذا يأكلون ويشربون ويتعالجون، ستنتهي كل شيء، ستنتهي إسرائيل. Beliau menambahkan lagi para jamaah sekalian bahwa Israel itu didukung oleh negeri-negeri atau oleh dunia-dunia barat. Kalau saja Islam itu bersatu sebagaimana bersatunya para kufar itu untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina, maka selesai urusannya. Karena kita tentunya akan lebih kuat, akan lebih sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah. Sebagaimana Gaza hari ini tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimasuki oleh mereka, tertahan betul oleh mujahidin Hamas, oleh jundullah yang Allah turunkan di tanah Gaza itu. Jadi intinya tadi kepedulian kita terhadap mereka, bersatunya umat Islam ini yang penting, yang bisa harusnya mengalahkan mereka. Nah, akan bihadza mungkin. Soal tsani, pertanyaan yang kedua dari ikhwan, tafadhalu. Ada ya, silakan Bapak. Nah. Baik. Atau law samahtum a'ti mithalan qira'atu sab'ah. Contoh bacaan ya. Ya. Misal qira'ah min hadzal imam hadzal. Nah, fadhal. Haqiqatan ya kafir. أمر طويل يعني.
الحمد لله رب العالمين. يعني سيدنا حفص كما سمعت وعلمت يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سيدنا أبو عمرو البصري يقول: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا يسمى عنده الإدغام الكبير، الإدغام الكبير. الرحيم مالك، ويقول الرحيم ملك يوم الدين. تمام؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سيدنا حمزة يقول سيدنا حمزة خلف: اهدنا بالسين، اهدنا الصراط المستقيم. سيدنا خلاف أخوه الثاني، هذا خلف وخلاف، خلف وخلاد. خلاد يقول: اهدنا الصراط المستقيم. سيدنا ابن كثير يقول: عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم إليهم لديهم جميعا بضم الهاء وصلا وقفا موصلا. جزاكم الله خيرا. طيب, nggak perlu terjemahin ya. أجيب سيدنا ورش. Itu paham. أجيب لك سيدنا ورش. سيدنا ورش يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا. جزاكم الله خيرا. Taib, itu contoh bacaan beberapa imam qiraat, waros, khalaf dan lain sebagainya. Sedikit saya juga pernah belajar di masalah ilmu qiraat seperti itu. Intinya, jadi bacaan-bacaan yang kita lebih kenal secara umum seperti tadi alaihim, ternyata para ulama ada yang baca alaihum dan lain sebagainya ya. Tadi anzartahum kita bisa membacanya anzartahum, ada apa artinya, jedanya sangat sebentar sekali. Taib, ala kulli hal ilmu qiraat seperti yang saya contohkan tadi itu bacaan-bacaan ya. Jadi lebih ketahusiahnya memang beliau di bidang itu paham betul. Tadi saya diskusi panjang lebar tentang masalah qiraat dari mulai jam 1 sampai jam 3, 2 jam saya banyak bertanya kepada beliau tentang ilmu qiraat, dan memang beliau tahusiahnya adalah ilmu qiraat, Masya Allah ya. Sangat mendalami sekali tentang sejarah-sejarah para imam, qaulun, waros dan lain sebagainya, Al-Kisai dan seterusnya. Itu beliau sangat paham betul contoh-contoh. Taib, naftari bihada, kami rasa cukup mungkin sampai di sini. تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي وفق من جاء